mɔgɔ caman ye wele page différents pages Basiri n'an ka page kan i ka kuma ni kuma do Ala ye kuma da di yan n'i y'a mɛn Wura 12-12 je pense que la majorité m'a connu sur les réseaux sociaux sinon ne yɛrɛ ye mɔgɔ min mɔgɔ tɛ ne ye o jɛlen don maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ si tɛ se k'i jɔ ko n ye Wura ye jama ko kɛyɔrɔ la n m'a ye boîte la i t'i ɲɛ concert kɛyɔrɔ la fɛn o fɛn tɔgɔ ye kulonkɛ kɛyɔrɔ i tɛ ne Wura 12-12 ye hali ni juguyara i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ o de 2007 à aujourd'hui 2007 à aujourd'hui ça fait 14 ans ne m'en sen bila concert kɛyɔrɔ la n'a bɔra Sidiki Jabate ka concert kelen min kɛra 26 mars la n y'a accompagné même ma jɔ k'a lajɛ boîte de nuit n y'o bila 2007 o ni bi cɛ ma don boîte kɔnɔ n'a bɔra Black M ka concert fɛnɛ na Momo de Paris bonya ani Idi Maïga kama n taara n sen jɔ pour 10 minutes ka bɔ sinon fɛn ninnu tɛ ne ka ko ye mais ɲɛnajɛ yɔrɔ kelen bɛ na o ye n ka so ye dimanche min mɔgɔ jumɛn invité n yɛrɛ kanu artiste minnu ye kanu mɔgɔ bɛ yen ne Wura ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye dimanche a kɛra mɔgɔ ye ni nana an bɛ baro kɛ an bɛ dumuni kɛ an bɛ kulonkɛ kɛ an bɛ yɛlɛ kɛ an ta kɛ waso kama an ta kɛ yɛrɛjira kama saga caman bɛ dun ne fɛ yen minnu bɛ na ne fɛ olu de bɛ na ni saga ninnu ye c'est pas parce que Wura de bɛ saga faga k'a d'u ma ni Sidiki mana n'a ye Gaspi mana n'a ye Talibi ma deli ka don ne ka so n'a n'a bolo hɛrɛ dɔ ma don a kɛra dumuni a kɛra boisson a kɛra fɛn dɔ ye an b'a kɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ de kama parce que mɔgɔ min tɛ taga kulonkɛyɔrɔ la ne lasɔrɔ yɔrɔ kelen o ye n ka sokɔnɔna ye dimanche ni mɔgɔ min taara an bɛ kulonkɛ kɛ an bɛ yɛlɛ kɛ n'o banna ni n bɔra fɔ dimanche wɛrɛ ni n bɛ Mali kɔnɔ ne bolo hali n'an juguyara Wura bi tɔgɔ ɲini tɔgɔ ka di Wura ye bon ne bolo Ala ye jɔn da tɔgɔ ka d'an bɛɛ hali Ala ye Alakira majamu ni tɔgɔ de ye Ala yɛrɛ tɔgɔ caman d'a yɛrɛ la o kɔrɔ ye ko nafa bɛ tɔgɔ la mais Wura bi mɔgɔ lebu a bi mɔgɔ filmer k'u bila réseaux sociaux kan moi ne kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n kanubɔ k'o fɛnɛ kɛ n seere ni mɔgɔ min sera ka video kelen yira ko Wura kɛtɔ ka nin di nin tigi ma k'a video filɛ o kɔfɛ a bɛ Wura 12 ko ɲini yɔrɔ wɛrɛ a kɔni t'a ye réseaux sociaux sanfɛ bilen ne bi ye min ni Snap ni Facebook tɛ Facebook yɛrɛ n t'o kan ka caya nin page in yɛrɛ administrateur de b'a la minnu b'a gérer ne tɛ n ti message répond na n ti fɛn publier la souvent temps en temps b'a lajɛ de dire que Wura bi tɔgɔ de ɲini tɔgɔ ka d'a ye non ne bolo an kana juguya fɔ ka se o niveau ma walima k'a fɔ minnu ne ye video minnu ye ka réseaux sociaux kan ko Wura ye nin di nin ma est-ce que u ma video de kɛ ko an bɛ ka Wura ɲini minnu tɛ se ka ɲɛ n'u ye video kɛ ni mɔgɔ yɔrɔ ye video ninnu ci ma peut-être mɔgɔ dɔw yelen n ye u ye video minnu kɛ pour que mɔgɔw continue u bɛ ka video ci ma pour que k'a yir'u la a ye mɔgɔ minnu ka video ci ma n y'u ye peut-être o video yera réseaux sociaux kan mais Wura ye joli d'a tigiw ma dɔ bɛ se k'o da dɔ fɔ hali a dira ne ni minnu sigilen ɲɛna mɔgɔ tɛ min b'a da fɔ o ye kelen ye est-ce que Wura yɛrɛ warijɛ delila ka kɛ Wura poche kɔnɔ k'a di mɔgɔ ma fɛnɛ jeli minnu bɛ ne nɔfɛ artiste minnu bɛ ne nɔfɛ a b'u ɲininka ko tali warijɛ delila ka bɔ Wura bolo k'a d'u ma wa ni ne bɛ fɛn o fɛn di mɔgɔ ma n bɛ chèque de d'i ma ne tɛ warijɛ di mɔgɔ ma hali ne tun ka nasɔngɔ sara warijɛ la kuma tɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma je pense an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana fili fo ka se ka ɲɔgɔn do juguya ko dɔ bɛ yen olu cɛman ye ani Mali la bi jamana in na ko wɛrɛ bɛ yen an kan ka min kɛ min tɛ ninnu ye quoi ne bolo jamana bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ Ala deli Ala ka jamana in basigi Ala ka tɔɔrɔ minnu man kan an k'olu wuli Ala ka bɛɛ ka ɲinifɛn sabati minnu y'olu bolo fɛn bɛ Wura bolo n'u b'a ye n'a b'u ni tɔɔrɔ a yeli la n bɛ yafa ɲini aw fɛnɛ fɛ parce que souvent ça arrive fɛn dɔ bɛ yen a ka di ye n'i m'a sɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ bolo a b'i tɔɔrɔ quoi
Mbala deli n'a sɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu ka yafa ma n bi ala fɛnɛ deli ala ka fɛn d'u ma min yɛrɛ ka ca wura ta ye peut-être n'ala ye fɛn d'u ma n'a ka ca wura ta ye u ti dimi wura ta yeli la bilen sinon ne bolo an bɛ kulonkɛ ni yɛlɛ de la réseaux sociaux kan sinon snap ni facebook kɔni nana ɲɔgɔn ɲɛnajɛ de kama sinon ne ma nakunya la dɛ an bi jeli minnu lamɛn jeliya bɛ mali de la ne bolo jeli bi fɛn min fɔ a bɛ tɔgɔ ni jamu de fɔ bon ne m'a dɔn k'a fɔ ko tɔgɔ ni jamu fɔli ye kɛlɛ ye mali la n'o fɛnɛ digilen don a la a b'a fɔ n ye n bɛn'o dabila fɛn o fɛn min maliyɛnw tɔɔrɔ ne t'a fɛ k'o kɛ ne b'a fɛ ka maliyɛnw nisɔndiya maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka maliyɛn bɛɛ encourager nation du Zouzou nana mun kama a nana uniquement pour que k'a yira maliyɛnw de la ko adamaden bɛ se ka kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ i ma bɔ ka taga fɛn ɲini nation du Zouzou kɔrɔ y'o de ye ko adamaden bi baara k'i faso la ka fɛn sɔrɔ k'an b'an yɛrɛ kusaya minnu ma an faso la n'an bɛ ka taa kɛ wali jamana kan n'an y'a k'an faso la an bɛ fɛn dɔ sɔrɔ o de la n b'a yira maliyɛnw na ko ne ye sabara siri nin dugu in kɔnɔ yan ka wotoronin poussé Banankabugu sugu la ka essence feere Banankabugu karew kɔnɔ ka essence feere sugu kura la ka moto feere kɛ dibidanu na ka moto monter kɛ dabanani na don dɔ la n bɛ moto nɛgɛso kuturu monter n b'a monter 50 de ni ye nɛgɛso 5 monter ou ni ye nɛgɛso 4 monter ni ye 150 250 sɔrɔ n bɛ dumuni k'a la k'a tɔ bila so kɔnɔ k'o mara k'a na dɔɔni dɔɔni fo ka na moto feerew ni fɛnw daminɛ o kɔrɔ c'est pour encourager la jeunesse ko bi an ka baara kɛ o dɔrɔn de b'an nafa mais min ye grand PM ou grand M ta ye n t'o jaabi n y'o jaabi to ala bolo a kɛra ala min ɲɛna o ala in tɛ sunɔgɔ ni ɲɛna ma ala de kama a kɛra ala de ɲɛna ni n y'a kɛ tɔgɔ de kama a kɛra ala in de ɲɛna ala in m'o kiti tigɛ n ma artiste kɔni sɔn parce que don min na n b'a sɔn ne tun t'a dɔn artiste don n b'a sɔn don min na fɛnɛ n t'a dɔn tɔgɔtigi don ne kɔni y'a ye n ye denmisɛnnin dɔ de ye a don ne y'a kɛ banabaatɔ de ye bon i bɛ se ka hinɛ na cogo min na hinɛ na n'o cogo la mais k'a fɔ n ye wari d'a tɛgɛ ma ne ma wari d'a tɛgɛ ma a yɛrɛ b'a dɔn ko ne ma wari d'a tɛgɛ ma parce que ne bolo nin denmisɛnnin fitinin i tɛ se ka wari miliyɔn 1 di nin ma dɔ bɛ se k'a minɛ na ou a bɛ se ka taa don ko dɔ la ko min tɛ ko ɲɛnama ye ne y'a di mɔgɔ de ma mɔgɔ min bɛ se ka wari in kɛ k'a nafa n'u mago bɛ fɛn min u ka passer n'o tigi ye u mago bɛ fɛn o fɛn na u ka passer n'o tigi ye o tigi b'a san ka d'u ma ne wura ma moto san ka di grand M ma miliyɔn 1 min dira k'a ka kɛ ka grand M nafa moto sɔngɔ bɔra o de la grand M de ye wari bɛ min bolo n'o ye P12 Zouzou ye k'a b'a fɛ ka moto san ka d'a ma a taara san ka d'a ma balo minnu sanna ka taga so kɔnɔ grand M de y'a fɔ ko k'a san ka taa d'a ma nasɔngɔ min dira grand M fɛ grand M de y'a fɔ ko k'a san ka taa d'a ma mais maliyɛnw min mun fɔ wura i kana kuma i ka nin ko in to yen i kana kuma non mi kuma ni kanubaga kelen b'i la o b'a fɛ k'a ɲɛdɔn ni kanu i jugulamɔgɔ b'a fɛ k'a juguman f'i ma cogo min na i ɲin dɔ fɛnɛ b'a fɛ ka fɛn dɔ don a ko la pour que k'a ni lafiya n bɛ ka kuma o dɔrɔn de kama sinon n tɛ ka n yɛrɛ justifier min ka jugu cɛ ye baara kɛ wura bolo a ka juru b'a la a m'a sara wura b'a yɛrɛ faga walima wura ye wari suɲɛ wali miliyɔn 1 ɲagami a b'a yɛrɛ faga mais wura ka miliyɔn 1 a k'a b'a di karisa ma a m'a di wura ta de bɛ kɛ tɔɔrɔ ye sinon mali la yɔrɔ bɛɛ tɛ timɛ dɛ mais ne ta in timɛna parce que ala b'a dɔn a kira b'a dɔn n y'a di ala y'a seere ye mais lahara an bɛɛ bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ ni wari dira gayira ɲɛ ma don min na ni bi cɛ ni ne n'a ɲɛ kɛra 4 ye a yɛrɛ ye hɔrɔn ye a bɛ se ka bɔ k'o fɔ ko tali don min na n bɔra wura fɛ yen a yɛrɛ bɛnna olu bɛ se ka ɲɛ wagati bɛɛ n'a bɔra la artiste tɔ tɛ ne ye o tɛ ko parce que datugulen don bɛɛ ɲɛ dayɛlɛlen don bɛɛ ɲɛ mais i bɛna ci min na n'o ɲɛnabɔra n'i taara i tɛ ne ka numéro yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ an ka kuma wɛrɛ fɔ ne bolo n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ ko wari in bɛ ka dépenser gara ye n bolo cogo min na k'a kun ma diya ale de ye a kun ma ɲini ka ne de ye k'a fɔ wura i ye wari di min ma a bɛ ka kɛ cogo min na a ma diya n ye vraiment n b'a fɔ a gara ye ne tun b'a fɔ a ka kɛ cogo di mais don min na ne ye wari di gara ye ma fɔ bi an m'a fɔ n k'o téléphone n'a kɛra janvier 2020 ni gara ye min ɲɔgɔn dɔn 2019 de ye janvier 2020 fɛn in kɛra o ni bi cɛ ne ni gara ye ma ɲɔgɔn ye ɲɛna kuma t'an ka kuma bon i ni maa min ma kuma yɛrɛ n'o sera ka bɔ k'i jalaki
mais vidéo minnu fɔra k'a ye wari de d'a ma ka tɔgɔ ɲini ala ye tɔgɔ ɲini fɛn caman di ne ma dɛ miliyɔn kelen tɛ tɔgɔ di ne ma bilen ni mi tɔgɔ ɲini n b'a ɲini ni fɛn miliyɔn kelen tɛ ne ye miliyɔn caman don fɔn na ka di mɔgɔ ma olu de y'o publier ne m'o publier Sidiki Jabate bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ tɔgɔ jumɛn ɲini n bɛ tɔgɔ ɲini ka tɛmɛ o kan o jɔgɔnna jeli joli bɛ n bolo ni tɔgɔ don ala ye tɔgɔ dir'u ma u bɛ se ka tɔgɔ di yan ne tɛ ka tɔgɔ ɲini n ma tɔgɔ ɲini kɛ fɔlɔ mais jɔn bɛ se ka fili min minnu kɛ n'a bɛ digi minnu n'a bɛ yafa ma ala kama ko wura tɛ ka tɔgɔ ɲini mais n bolo n bɛ ka dusu don maliyɛnw kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ se ka kɛ fɛn ye an faso la sinon ni jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ ne fɛ o ne b'o dɔn maliyɛnw ka wura ko tɛ ten mais wura ka di jamana wɛrɛ mɔgɔw de ye n b'a ɲini mais ne yɛrɛ fana bɛ maliyɛnw fɛ komi n sera biro la n bɛ don ka baara kɛ nin dakuruɲɛ fili a kɛlen ma diya mɔgɔ caman ye parce que dɔ b'a fɔ wura i kuma ka kuma i kana kuma i kana kuma non ala ma ne da o kama nin ye kuma fɛnɛ fɔlen ye bonya na parce que n t'a fɛ ka mɔgɔ vexer n'a tɛmɛna nin kan ni n kan ka dɔ wɛrɛ min fɔ n b'o fɔ a bɛ yafa ma assalamu alaikum bonne journée